سلم التوفيق هذا الكتاب جمع فيه الشيخ عبد الله بن طاهر باعلوي الذي هو من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. جمع فيه علم الدين الضروري. أغلب مسائل علم الدين الضروري موجودة في هذا الكتاب. تفضل. Maka kitab ini, kitab Sulamut Taufik yang dikarang oleh beliau Syekh Abdullah ibn Husain ibn Tahir Ba'alwi al-Hadrami. Beliau mengarang kitab ini dengan segala bidang ataupun sesuatu yang hendaknya seorang muslim mengetahui tentangnya. لماذا نقول نحن جمع فيه علم الدين أغلب مسائل علم الدين الضروري، ولماذا نهتم بالبدء بمسائل علم الدين الضروري؟ هذه المسائل هي تفضل. Maka kitab ini akan membahas kebanyakan masalah ataupun masail, perkara-perkara yang harus diketahui oleh seseorang. النبي عليه الصلاة والسلام قال طلب العلم فريضة على كل مسلم. العلم قسم إلى أقسام، منه ما هو علم دين ضروري، ومنه ما هو فرض كفائي، ومنه ما هو علم مباح، ومنه ما هو حرام. تفضل. Maka Nabi SAW telah sabdakan bahwa mencari ilmu ini wajib kepada setiap orang muslim ataupun muslimah. Dan ilmu ini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah doruri, yang harus diketahui oleh seseorang tersebut. Yang kedua adalah fardun kifai, yang cukup diketahui oleh sebagian orang. Yang ketiga adalah mubah, yang dihukumi boleh untuk diketahui. Warabi' sidi, afwan. Haram, ilmun haram. Dan yang keempat adalah ilmu yang haram. فأهم العلوم التي يجب علينا أن نتعلمها هو علم الدين الضروري. هذا علم الدين الضروري ليس كثيرا، وهو مقدار من العلم يجب على كل من دخل في دائرة التكليف أن يتعلمه وإلا يكون عاصيا. Maka ilmu yang hendaknya atau seharusnya kita pelajari seorang muslim adalah ilmu yang bagian pertama, yaitu ilmu yang doruri, ilmu yang darurat harus diketahui oleh seorang muslim. Karena kalau seseorang ini tidak mengetahui ilmu kedaruratan ilmu tersebut ataupun ilmu doruri, maka orang tersebut akan menjadi seorang yang asi ataupun bermaksiat kepada Allah. وهذا تفسير قوله صلى الله عليه وسلم يجب يعني من قصر في طلب هذا العلم الذي هو القدر القليل ويسمى علم الدين الضروري، من قصر في تعليمه يكون عاصيا لله تعالى. فإذا وقع في معصية لا نقول أنه معذور، لأنه أساسا قصر في طلب العلم، فيكون بسبب تقصيره عاصيا لله تعالى، ويكون بسبب وقوعه في المعصية بجهله ارتكب معصية ثانية. Maka hal ini adalah tafsir dari hadisnya Nabi SAW yang mengatakan yajibu. Makna yajibu adalah mikdar ataupun kadar seseorang yang harus ia ketahui dari ilmu tersebut. Maka orang ini kalau dia tidak tahu dengan ilmu doruri, maka dia dihukumi maksiat. Dan tidak bisa dikatakan, oh saya punya uzur, saya tidak mengetahui ilmu-ilmu ini. Tidak bisa dikatakan seperti itu, karena ilmu ini adalah ilmu yang harus diketahui oleh seorang mukallaf ataupun seorang muslim yang ia telah dibebani perkara tersebut. فعلماء الأمة الإسلامية رحمهم الله تعالى كتبوا متونا في علوم الدين الضرورية، سواء كان في المذهب الشافعي أو في المذهب المالكي أو في المذهب الحنفي أو في مذهب الحنابلة. في كل المذاهب كتبوا متونا جمعوا فيها مسائل علم الدين الضروري لتحفظ هذه المتون ولتنشر بين المكلفين، سواء كانوا كبارا صغارا ذكورا إناثا أغنياء فقراء،
كلهم فرض عليهم أن يعلموا هذا القدر من العلم. Maka seluruh ulama ataupun a'immah kibar mereka pun memiliki banyak daripada karangan-karangan ataupun matan dalam perkara tersebut. Mereka mengarang tentang ilmu-ilmu yang daruri ini, sehingga ilmu-ilmu yang daruri ini wajib dipelajari oleh semua orang dan supaya dibagikan kepada semua orang, baik itu ya adalah seorang perempuan ataupun seorang laki-laki ataupun seorang dia anak kecil ataupun dewasa, semua harus mempelajari daripada ilmu tersebut. فمثلا نجد في فقه المالكية يوجد متن ابن عاشور، وابن عاشور يقول هذا المتن قسمه إلى أقسام، ذكر في أوله عقيدة الأشاعرة، ثم فقه الإمام مالك، ثم طريقة الجنيد السالك، فجمع بين الثلاثة في متن صغير وفيه علم الدين الضروري على مذهب الإمام مالك رحمه الله. والإمام نعم تفضل. Taib, maka dalam mazhab Malik mereka memiliki satu ulama yang bernama Ibnu Ashur. Beliau memiliki satu kitab ataupun karangan yang di dalamnya terdapat beberapa komponen ilmu. Di dalamnya ada akidah Asy'ariyah, kemudian setelahnya ada fikih dalam Imam Malik, kemudian yang ketiga ada Thariqah Junaidiyah. Maka dirangkum oleh beliau dalam satu kitab ataupun dalam satu matan tersebut. والإمام والشيخ عبد الله ابن طاهر رحمه الله تعالى باعلوي أيضا، وهو كان من أهل القرن الثالث عشر، لما كتب كتاب سلم التوفيق جمع فيه العقيدة، علم المعاملات، العبادات، المعاملات، وشيء في التصوف. وهذا فقط ذكر مسائل علم الدين الضروري، أي المسائل التي هي فرض تعلمها، لم يذكر شيء من السنن. كتاب يذكر فيه المسائل الضرورية ولم يذكر شيء من السنن. تفضل. Maka begitu juga Syekh Abdullah ibn Thahir Ba'alwi, beliau mengarang kitab Sulamut Taufik. Di dalamnya pun beliau menyertakan beberapa mutun ataupun beberapa bagian. Di antaranya ada akidah, kemudian beliau cantumkan juga di situ ada muamalah, bab bagaimana kita bermuamalah, kemudian ada juga dengan tasawuf, kemudian ada hal-hal dengan ibadah dan masail ataupun masalah-masalah yang hendaknya kita ketahui. Dan beliau tidak memasukkan perkara-perkara yang lain kecuali perkara yang hendaknya diketahui oleh seseorang ataupun ilmu daruri tersebut. ونرى أيضا في الذين أخذوا درسوا في مذهب الشافعية متن الزبد مثلا. في متن الزبد ماذا يقول مؤلفه ابن رسلان رحمه الله؟ يقول أول واجب على الإنسان معرفة الإله باستيقان والنطق بالشهادتين ويسرد في أمر العقيدة، ثم يسرد في الفقهيات، ثم يسرد في المعاملات، ثم يسرد. فنجد أن كل العلماء يقسمونها عقيدة، فقه، معاملات، تصوف، عقيدة، فقه، معاملات، تصوف. لكن في بعض الكتب توسع أكثر، في بعض الكتب يقتصرون فقط على الضروري، لأن هذا القدر من العلم هو الذي ينجي يوم القيامة من النار، من عذاب الله. من أدى الضروري واجتنب الحرام يكون من الناجين. Kemudian begitu juga ada dalam kitab dalam mazhab Imam Syafi'i, ada namanya kitab Matan Az-Zubad yang dikarang oleh Imam Ibnu Ruslan. Beliau pun di situ juga menyertakan beberapa artinya beberapa bab bagian yang seharusnya seorang itu diketahui. Dengan perkataannya beliau yang kurang lebih artinya bahwasannya yang pertama kali hendaknya diketahui oleh seseorang
adalah Allah Subhanahu wa taala dan juga ia harus mengucapkan syahadat. Kemudian beliau memasukkan di situ dalam kitab tersebut dalam bab akidah, kemudian dalam bab fikih, kemudian dalam bab muamalah, kemudian selanjutnya beliau juga masukkan dalam bab tasawuf. Maka ulama-ulama ini banyak yang mengarang dalam kitab kitab ini, artinya mengenai ilmu ad-darurah ini. Maka ada yang mereka tawassu' memperbanyak, ada juga yang mempersingkat, memperpendek daripada karangan mereka, karena dengan ilmu yang darurat ini, ilmu daruri ini, maka seseorang akan selamat dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala kelak di hari kiamat. فنحن هذا الكتاب اقتصر فقط على علم الدين الضروري. طيب كلمة علم الدين الضروري ماذا عرفها العلماء؟ قالوا البعض قالوا علم الدين الضروري هو علم لا يسع المكلف الجهل به. هذا تعريف. أما التعريف الذي هو أدق في هذه المسألة، علم الدين الضروري هو العلم الحال. ما معنى العلم الحال؟ أي الذي حلت وجوبه على المكلف معرفته. Kemudian dalam kitab Sulamut Taufik ini juga adalah ilmu membahas tentang ilmu din ad-daruri, perkara yang hendaknya kita ketahui. Maka Syekh menjelaskan apa itu ilmu apa itu pengertian daripada ilmu din ad-daruri. Maka beliau terangkan kalau secara lughahnya ataupun secara bahasanya, bahwasannya suatu ilmu yang setiap mukallaf harus mengetahuinya. Artinya tidak boleh dia ini tidak mengetahui perkara tersebut dalam ilmu agama. Atau beliau katakan ilmul hal. Apa itu ilmul hal? Ilmul hal adalah alladzi hallat wujubuhu 'alal mukallaf, yang wajib bagi seorang mukallaf itu mengetahui isi daripada ilmu din ad-daruri tersebut. فماذا مقصود في كلمة حل وجوبه؟ يعني نعطي مثل، إذا شخص دخل في دين الإسلام كان ليس على دين الإسلام ودخل في دين الإسلام، أول شيء ماذا نعلمه؟ نعلمه معنى الشهادتين، لأنه لا يعرف معنى الشهادتان، وإنما دخل في دين الإسلام بالنطق بالشهادتين وهو يعتقد أنه لا أحد يستحق أن يعبد إلا الله وأن محمدا رسول الله. فبعد دخوله في دين الإسلام نشرح له معنى الشهادتين ونشرح له ما يجب وما يجوز وما يستحيل في حق الخالق، وما يجب وما يجوز وما يستحيل في حق الأنبياء، وما أخبر به النبي من السمعيات. هذا أول شيء فرض عين علينا أن نعلمه، وفرض عين عليه أن يتعلمه، لأنه أصول الاعتقاد. Maka apa makna dari halat wujubuhu 'alal mukallaf, yang wajib diketahui oleh seorang mukallaf? Apa makna ini? Beliau memberikan satu misal. Kalau seandainya ada seorang non-muslim, dia adalah seorang kafir, kemudian ia masuk ke dalam Islam, maka ketika ia masuk ke dalam Islam, apa yang hendaknya kita kerjakan, yang harus kita berikan kepada dia? Dia harus mengucapkan syahadatain. Setelah dia mengucapkan dua kalimat syahadat, maka dia akan masuk Islam. Setelah itu apa yang hendaknya ia ketahui? Maka setelah itu kita akan berikan kepada dia ilmu-ilmu ad-darurah tersebut, ilmu yang wajib diketahui, yaitu sifat wajibnya Allah, sifat muhalnya Allah, kemudian juga hal-hal yang mengenai perkara yang tidak harus seseorang ini bodoh darinya. Inilah makna daripada halat wujubu, artinya sesuatu yang harus kita ketahui. ثم بعد ذلك ونحن نعلمه هذه الأمور في العقيدة، دخل وقت صلاة الظهر، هل أعلمه أحكام الزكاة أم أعلمه أحكام الطهارة والصلاة؟ لا، أبدأ معه في أحكام الطهارة والصلاة، لأنه حل الآن فرضية تعلم أحكام الصلاة عليه حالا، فهو علم الحال الآن أن يتعلمه أحكام الطهارة وأحكام الصلاة، لأنه دخل وقت الصلاة.
Maka jika seorang kafir tersebut ketika ia telah masuk Islam, kemudian ia mendengar azan, ketika ia mendengar azan, apa yang seharusnya kita sampaikan kepadanya? Apakah kita ajarkan kepadanya itu tentang sholat ataupun tentang zakat? Maka beliau katakan sekarang ini bukan untuk mengajari dia sholat ataupun zakat, karena ilmu yang wajib diketahui al-hal dalam keadaan sekarang ini, yang wajib dia ketahui yang pertama kali adalah taharah, yaitu bagaimana cara bersuci, bagaimana cara wudhu. Ini adalah ilmu hal, ilmu din ad-darurah. وهنا سبحان الله نجد البعض الذين عندهم حماس، أنا أقول عندهم حماس لتعليم الذين يدخلون في دين الإسلام جدد، فيقولون لهم أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام ولا بد أن يكون كذا ويكون، ونترك هذا ونفعل هذا، ويؤخرونهم عن علم الدين الضروري. هذا لا يجوز. الآن هو في حاجة أن يتعلم هذا، لا تعلمه شيء يستطيع أن يتعلمه لاحقا، بل أخرجه من المعصية التي هو فيها الآن إن وقع فيها بسبب التأخير. لا تؤخره، علمه، أنقذه، ثم درجه. لا تعلمه شيء يستطيع أن يؤخره، بل علمه العلم الحال. لذلك نحن نشدد علم الدين الضروري هو العلم الحال. Maka seseorang tadi apabila ia telah masuk Islam, dan kebanyakan dari orang-orang yang mereka pertamanya adalah non-muslim kemudian ia masuk ke dalam Islam, mereka punya kesemangatan yang luar biasa, semangatnya untuk mempelajari Islam. Maka yang hendaknya kita ajari kepadanya bukanlah akhlaknya Nabi SAW itu seperti ini, kemudian sunnah-sunnahnya Nabi SAW itu seperti ini, bukan. Akan tapi yang hendaknya kita kerjakan ataupun kita berikan arahan kepadanya ilmu yang hendaknya ia ketahui sekarang ini. Adapun ilmu-ilmu yang seperti akhlak Nabi SAW contohnya, itu nanti bisa kita akhirkan. Jadi sesuatu yang bisa diakhirkan untuk mempelajarinya, maka hendaknya jangan kita ajarkan sekarang ini. Inilah yang dinamakan ilmu hal, ilmu yang dalam keadaan sekarang ini yang harus ia ketahui. فالآن نعود إلى سلم التوفيق. كتاب سلم التوفيق هذا الذي بين أيدينا، هذا وضع عليه شروحات، وممن شرحه الشيخ نووي الجاوي رحمه الله تعالى، وهو من عندكم من بلادكم رحمه الله. لماذا أنتم اهتميتم في هذا الكتاب؟ لأنه يبحث في علم الدين الضروري، ولذلك تجد هذا الكتاب الذي كتب قبل حوالي 170 سنة ما زال هو الكتاب المعتمد في بلاد اليمن، هو الكتاب الذي يدرس في أندونيسيا، هو الكتاب الذي يدرس في ماليزيا، هو الكتاب الذي نحن ندرسه في بلادنا لطلابنا، لأنه أول خطوة في تعليم علم الدين الضروري. Maka kitab yang ada di kita sekarang ini yaitu kitab Sulamut Taufiq yang dikarang oleh Syekh Abdullah ibn Husain ibn Tahir Ba'alwi, dan beberapa ulama kita, ulama Nusantara seperti Syekh Nawawi Bantani, beliau telah mensyarahkan kitab tersebut. Beliau bertanya kenapa kitab ini begitu banyak orang mempelajarinya. Beliau sampaikan bahwasanya karena kitab ini adalah kitab yang seharusnya seorang muslim mengetahuinya, artinya ilmu ad-din ad-darurah, sehingga kitab ini banyak dipelajari baik di pesantren di Indonesia ataupun di Malaysia ataupun juga di negara beliau sendiri. Bahkan sampai sekarang kitab Sulamut Taufiq ini sampai sekarang masih dipelajari di Yaman sana. هذا الإمام الآن الذي ألف هذا الكتاب رحمه الله تعالى كان من أهل العلم ومن أكابر العلماء في بلاده، والذين فتح الله تعالى عليهم، وكتب هذا. ولما كتبه لأنه وجد أنه هناك ضرورة في زمنه أن يجمع فيه مسائل علم الدين الضروري. إن كان في زمنه هناك ضرورة، ففي زمننا الضرورة أشد. في الزمن التي اشتدت فيه الفتن الضرورة أشد. في الزمن الذي نرى فيه الشباب يميلون إلى البعد عن الالتزام بالشرع الضرورة أشد. فنحن نتمسك بالكتاب ونتمسك بتعليمه قبل غيره.
Maka Syekh Abdullah bin Husain bin Tahir Ba'alwi beliau mengarang kitab ini yaitu Sulamut Taufik. Kenapa beliau mengarang kitab ini? Maka beliau mengarang kitab ini karena di zaman beliau itu memang ada hal-hal yang perkara yang wajib diketahui oleh seorang muslim sehingga beliau mengarang kitab Sulamut Taufik ini. Sehingga seorang muslim di zaman beliau harus mengetahui tentang perkara-perkara ini. Adapun masa sekarang ini kita lihat banyak pemuda-pemuda yang sekarang ya jauh daripada agama, maka hari ini pun ilmu ini lebih dibutuhkan daripada di zamannya Syekh Abdullah bin Husain, dan semakin majunya zaman semakin ilmu darurat itu dibutuhkan. والشيخ عبد الله بعلوي رحمه الله من أي البلاد كان هو من تريم، من حضرموت، من تريم. هذه تريم هي من ولاية حضرموت، محافظة حضرموت كبيرة ويوجد فيها بلدة اسمها تريم. Maka Syekh Abdullah bin Husain bin Tahir Ba'alwi, beliau dari mana? Beliau sampaikan bahwasanya beliau dari Tarim, yaitu Yaman, negara Yaman. Di Yamannya ada satu provinsi namanya Provinsi Hadramaut, dan di dalam Hadramaut, dalam Provinsi Hadramaut tersebut terdapat satu kota yang bernama Tarim. هذه تريم لها قصة عندنا في تاريخنا الإسلامي عجيبة. تريم هي مذكورة، ولكن أنا سمعتها من الحبيب محمد، هو يسكن الآن في مكة وفي جدة، بين مكة وجدة، واجتمعنا به في لبنان، وأنا أعطيته الكتاب الذي أنا طبعته في متن سلم التوفيق الذي بين أيديكم الشرح، لكن أنا طبعت الكتاب بعد التحقق منه المتن. أعطيته وقلت سألته من أين أنت؟ قال من تريم. قلت سبحان الله، أنت من تريم ونحن ندرس كتابكم وأنتم تأتون إلينا، نحن ينبغي أن نذهب إليكم بل أنتم تأتون إلينا. فقلت له حدثنا عن تريم، فقال تفضل اشرح. قل. Baik, jadi Tarim, Tarim ini kota yang seperti apa? Beliau mengisahkan bahwa Tarim ini banyak di kitab-kitab sejarah ataupun buku-buku sejarah telah disebutkan. Kemudian beliau sedikit bercerita tentang kitab yang bersama beliau yaitu Sulamut Taufik. Ketika itu beliau pergi ke Saudi, beliau berjumpa dengan Al-Habib Muhammad. Al-Habib Muhammad beliau tinggal di antara Makkah dan Jeddah. Kemudian waktu itu beliau perkenalan singkat, beliau tanya, antum dari mana? Maka beliau katakan saya dari Tarim. Kemudian syekh kita beliau sampaikan, Masya Allah antum dari Tarim. Kitab yang di negara antum ataupun di kota antum kami mengajarkannya di negara kami. Maka seharusnya kami datang kepada antum, bukan antum yang datang kepada kami. فقال الحبيب محمد حفظه الله قال تريم في زمن الردة لما حصلت في زمن سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وانقسم العرب إلى قسمين، منهم من ارتد وأنكر فرضية الزكاة، وقسم من العرب قال كنا نعطي الزكاة للنبي محمد عليه الصلاة والسلام فنحن لا نعطيها لأبي بكر، إنما نخرج الزكاة ونحن نقسمها بالقسمة الشرعية. فسيدنا أبو بكر قال لا، أنا أقاتل المرتد لأنه خرج من دين الإسلام، وأقاتل من منع الزكاة لأنه خرج عن إطاعة ولي الأمر. قل. Maka beliau meminta kepada Al-Habib Muhammad, beliau cerita haditsna anit Tarim, ceritakan kepada kami yaitu tentang kota Tarim. Maka beliau menceritakan bahwasanya Tarim ini dulu di zamannya orang-orang banyak murtad, yaitu di zaman kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, maka orang-orang Islam ini terbagi menjadi dua. Ada yang mereka ini benar-benar murtad dan tidak mau membayar zakat, ada juga yang
bagian yang kedua yang dia tetap membayar zakat, akan tapi dibagi-bagi karena kefahaman mereka bahwa dulu itu membayar zakat, kami membayar zakat ini membayarnya kepada Nabi SAW, bukan kepada Abu Bakar. Kami tidak mau bayar kepada Abu Bakar, maka harus kita bagi ini. Nah, maka Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu beliau katakan, aku akan memerangi kedua kelompok tersebut. Yang pertama karena ia keluar dari syariatnya Allah Subhanahu wa taala, yaitu benar-benar nggak mau membayar zakat. Yang kedua yang ia ingin bagian yang kedua, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu katakan, yang kedua ini karena ia tidak mau mentaati waliul amr, maka dua-duanya pun aku akan perangi mereka. قال كل القبائل التي كانت في العرب حصل منها إما هذا أو هذا إلا تريم Maka di semua negara ketika di zamannya Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu, semua negara itu mereka membagi ataupun kelompoknya ini terbagi menjadi dua kelompok tersebut, kecuali hanya satu kota saja. Kota tersebut adalah kota Tarim. إلا تريم كانت بقيت على ما عاهدت عليه النبي عليه الصلاة والسلام والتزمت بإعطاء الزكاة للخليفة الراشد أبي بكر الصديق. Maka kecuali satu kota ini saja, yaitu kota Tarim ini saja yang ia tetap berpegang teguh pada pendiriannya ataupun pada syariat, sehingga di zaman Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu pun mereka membayar zakat tidak dikurangi sebagaimana mereka membayar zakat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. فجعلها سيدنا أبو بكر معسكرا ومنطلقا لمحاربة أهل الردة ومحاربة من خرج عن طاعة أمير المؤمنين. Maka kota Tarim tersebut dijadikan oleh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu muaskar ataupun satu camp di mana berkumpulnya jamaah ataupun berkumpulnya pasukan di kota Tarim, dan darinya Sayyidina Abu Bakar mengatur untuk mengirimkan rombongan-rombongan dikirim ke kabilah-kabilah ataupun di kota-kota lain untuk memerangi orang-orang yang telah murtad ataupun yang tidak membayar zakat tadi. ولفرحة سيدنا أبي بكر الصديق بهذه تريم دعا لهم بثلاثة دعوات. دعا لتريم بثلاث دعوات. دعا أن يجعل الله ماءها عذبا فراتا، فيقول الحبيب محمد ماء تريم إلى الآن هو أعذب ماء في كل اليمن. ترجم. Kemudian Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu sangat gembira sekali dengan perkara tersebut karena hanya satu kota saja, padahal semuanya telah murtad, semuanya terbagi menjadi dua bagian tersebut. Akan tapi kota Tarim tidak ada satupun dari orang-orang yang di dalamnya keluar ataupun tidak membayar zakat. Maka saking senangnya Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, beliau berdoa kepada Allah SWT supaya menjadikan air yang ada di dalam kota Tarim ini terasa manis, ya, tawar yang mendekati manis. Maka Al-Habib Muhammad yang beliau jumpa di Saudi bersama Syekh kita, beliau katakan bahwasanya sampai sekarang Tarim di Yaman sana, air yang paling jernih, air yang paling manis adalah airnya kota yang ada di Tarim. والدعوة الثانية التي دعا لهم بها أن يكثر فيها العلماء، فهي حتى الآن قبلة الشافعية في كل اليمن. دعا لهم أن يكثر فيها العلماء فتعتبر تريم قبلة الفقهاء الشافعية حتى زماننا هذا. Kemudian yang kedua, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu mendoakan supaya kota Tarim ini menjadi banyak orang-orang yang menjadi orang ulama, ya, menjadi ulama-ulama besar. Maka sampai sekarang, sampai detik ini pun banyak ulama-ulama lahir dari kota Tarim, dan sampai sekarang kota Tarim menjadi kiblatnya para pencari ilmu ataupun kiblatnya juga para ulama-ulama karena banyaknya ulama yang ada di sana asbab doanya Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. ونحن نرى الحبيب عمر من أين؟ من تريم. والأحباب من أين؟ من تريم. ما شاء الله علماء الشافعية من تريم، ومنهم الشيخ عبد الله طاهر بعلوي من تريم، من هذه البلدة التي
نالت دعاء سيدنا أبو بكر الصديق. Maka kita tahu bahwasannya Al-Habib Umar bin Hafidh, beliau pun dari kota Tarim, kemudian beberapa ulama-ulama Syafi'iyah, kebanyakan mereka juga lahir dari kota Tarim. Begitu juga kitab yang sekarang ada di depan kita, di hadapan kita semua, yaitu kitab Sulamut Taufik yang dikarang oleh Syekh Abdullah bin Husain Tahir Ba'alwi, beliau pun dari kota Tarim. ثم الدعوة الثالثة التي دعاها لهم أن لا يتسلط عليهم من يؤذيهم. دعا لهم أن لا يتسلط عليهم من يؤذيهم. فيقول الحبيب محمد: كل الذي حصل في اليمن من القتال ومن الدمار ومن التشريد ومن الأذى لم تطلق رصاصة واحدة على تريم ببركة دعوة سيدنا أبي بكر الصديق. Allah. Kemudian yang ketiga, asbab daripada ataupun doa yang dipanjatkan oleh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu kepada kota Tarim, yaitu tidak ada satu orang pun yang dapat melukai penduduk kota Tarim. Maka beliau ketika berjumpa dengan Al-Habib Muhammad di Saudi sana, beliau katakan segala sesuatu yang terjadi di Yaman, baik itu qital, pembunuhan, ataupun peperangan, ataupun apa saja, maka tidak ada satu peluru pun ataupun tidak ada satu makar pun yang sampai kepada kota Tarim sampai sekarang ini. Maka kota Tarim termasuk kota yang paling aman. ولذلك سبحان الله هذا الكتاب فيه بركة. هذا الكتاب فيه بركة. بركة تريم موجودة فيه. Maka kitab yang ada di hadapan kita semua ini adalah kitab yang berkah, karena kitab ini juga dikarang oleh ahlu Tarim ataupun penduduk Tarim, kelahiran daripada Tarim. أن بركة تريم عمت على أهل حضرموت، وأهل حضرموت هم الذين نشروا الإسلام في بلادكم وفي ماليزيا بدون حرب بحسن الخلق وبالعلم. Baik, kita akan sempurnakan. Beliau katakan bahwasanya berkahnya kota Tarim ini menjadi umum sehingga tersebar sampai ke Hadramaut seluruhnya. Dan orang-orang Hadramaut, seperti yang kita ketahui, mereka adalah orang-orang yang menyebarkan dakwahnya, menyebarkan agama Islam ke tempat kita, yaitu di Indonesia ataupun di Malaysia. Kemudian mereka pun menyebarkannya bukan juga dengan peperangan, akan tapi dengan akhlak mereka, sehingga dengan akhlak mereka orang-orang kita, orang-orang Melayu tertarik dengan agama, maka banyak orang-orang yang masuk ke dalam Islam asbab keberkahan orang-orang Tarim ataupun orang-orang Hadramaut itu sendiri. Alhamdulillah, الآن تعرفنا على مؤلف الكتاب، بلدة هذا المؤلف، بركة هذا الكتاب إن شاء الله تعالى. كتاب سلم التوفيق كما ذكرت لكم نبحث فيه في علم الدين الضروري. سأقرأ ولو بضعة أسطر فقط، لأننا بدأنا اليوم حتى نقول أنه بدأنا نقرأ شيء في الكتاب، وغدا نبدأ في مقدمات إن شاء الله، نبدأ ونكمل براحتنا. افتحوا على صحيفة 33. Dibuka halaman 33. فتحتم؟ نعم سيدي فتحنا. تمام. أقول لكم شيء سبحان الله، هذا مما سيكون معنا. متن سلم التوفيق كاملا قرئ في ساعتين. قرأته على شيخنا وشيخنا، لكنها كانت قراءة سرد، قراءة رواية وليست قراءة دراية. لكن الشرح لن يكون في ساعتين، لأنه قرئ الشرح في فترات طويلة، وهذا الشرح لن أكون أنا أقرأ عليكم قراءة رواية. كل مسألة ستذكر في هذا الكتاب سيكون عليها شرح مع أدلتها حتى ننتهي منه بإذن الله تعالى، ويكون كل من سمع شرح هذا الكتاب متمكن في
المسائل التي وردت. Maka kitab yang akan kita pelajari ini yaitu kitab Sulamut Taufik, yang hendak kita pelajari saat ini. Beliau katakan bahwasannya saya membaca kepada masyayikh-masyayikh saya, itu beberapa masyayikh saya baca kepada mereka hanya 2 jam saja. Akan tetapi 2 jam tersebut hanya baca kitabnya, riwayahnya saja, hanya baca cepat saja. Beliau sampaikan kalau untuk syarahnya ini keterangannya ataupun penjelasannya ini tidak cukup dengan 2 jam saja, akan tapi membutuhkan banyak waktu untuk mensyarahkan atau menjelaskan isi daripada kitab ini. Dan insya Allah beliau akan membimbing kita semuanya untuk menuju syarah tersebut. بلغني أن هذا الكتاب يدرس في المدارس عندكم في أندونيسيا، والطلاب يقرؤونه في أندونيسيا، لكن بعدما تتبعت من إخواننا الذين في أندونيسيا وبعض الشباب الذين جاءوا إلينا، وجدت أنه ليس القراءة في المدارس تمكن الطالب من فهم الكتاب فهما كما يريده المؤلف، إنما هي كتب تقرأ، والطالب عادة إن كان في المدرسة في السنة الثانية ينسى السنة الأولى لأنه يدرس للسنة التي بعدها، وكأنه يقول انتهيت وأقبل على السنة الثانية ولا أريد أن أتذكر الماضي. غالبا هكذا يحصل. Maka saya telah mendengar bahwasannya di Indonesia, di tempat kita ini, kata Syekh, banyak pesantren-pesantren ataupun pondok-pondok yang mewajibkan ataupun membuat kitab Sulamut Taufik ini menjadi muqarrar mereka. Akan tetapi kata Syekh, setelah kami menelusuri orang-orang yang menerapkan bahwasanya Sulamut Taufik ada dalam qoror ataupun pelajaran mereka, kami mengetahuinya bahwasannya mereka kurang memahami apa yang diinginkan oleh muallif. Artinya kurang begitu paham dengan kitab tersebut. Mereka hanya membacanya saja ataupun masuk kelas saja, akan tapi paham sampai ke dalamnya mereka belum sampai ke perkara tersebut. Beliau sampaikan juga mungkin karena ada beberapa sebab, di antaranya ketika di pesantren-pesantren, misalkan dia kelas 1 dipelajari itu kitab Sulamut Taufik, maka setelah itu ia masuk ke kelas 2. Ketika ia masuk ke kelas 2, ia mengatakan, oh saya sudah gak mau lagi balik untuk mempelajari ataupun memutolaahi lagi, mudzakarah lagi tentang kitab yang telah saya pelajari, saya gak mau lagi. Nah itu mungkin salah satu daripada asbab yang disampaikan oleh Syekh tadi. نحن هنا اجتمعنا وإن شاء الله أسأل الله العظيم اقتداء بنا بحديث سيد رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم الذي قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، أن تكون نياتنا نحن لله تعالى، لم نجتمع إلا ابتغاء مرضات الله، تقربا إلى الله، لأداء ما أوجب الله علينا واجتناب ما حرم، وللانتفاع ببركة كل مسألة، أن نخلص النية لله تعالى، وأن تكون نيتنا خالصة طلب العلم لوجه الله تعالى. لو تعلمنا في المجلس كله مسألة واحدة نحمد الله عز وجل أن يسر لنا هذه المسألة، كنا لا نعرفها فعرفناها، لا نتعجل ولا نكثر، لأن ليس الكل يستطيع أن يدرك المسائل كلها في نفس المجلس، فنقول المسائل شيئا فشيئا حتى تدرك وتحفظ بإذن الله تعالى. Maka kita akan belajar kitab ini, yaitu kitab Sulamut Taufik. Kita akan mulai dengan hadis Nabi SAW yang beliau sabdakan, innamal a'malu binniyat. Yang perlu kita perbaiki untuk diri kita sendiri adalah niat kita. Maka buat niat kita ini niat karena Allah Subhanahu wa taala, bukan dicampuri niat yang macam-macam, ya. Pokoknya kita di majelis ini kita hanya niat untuk belajar, dan niat kita mukhlis, ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak ada rasa untuk yang lain-lain. Dan beliau sampaikan insyaallah kita akan pelajari kitab ini sedikit demi sedikit. Karena beberapa orang mungkin tidak bisa menyanggupi untuk membaca sekian banyak, tidak bisa.
Akan tapi kita akan belajar sedikit demi sedikit sampai kita memahami isi daripada kitab ini. نبدأ بالكتاب الآن. بسم الله وعلى بركة الله توكلنا على الله. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: نفعنا بعلمه وبكم آمين. Amin. كتاب سلم التوفيق إلى محبة الله على التحقيق. اسم الكتاب له معنى وسيأتي معنا لاحقا. لماذا سماه سلم التوفيق إلى محبة الله على التحقيق؟ وما الحكمة من التسمية؟ غالبا كانت الكتب تسمى ولمسمياتها معان خاصة، ولهذا الكتاب معان ستأتي معنا إن شاء الله تعالى في الشرح. يقول رحمه الله، اشرح ترجم. Maka kita akan mulai kitab ini dengan baca, yaitu halaman 33. Silakan dibuka semuanya, yaitu kitab Sulamut Taufiq ila Mahabbatillahi ala Tahqiq. Maka setiap daripada kitab, ulama menamakan kitab ini memiliki banyak arti. Arti-arti ataupun nama-nama seluruh kitab itu memiliki arti-arti tersendiri. Maka insya Allah Syekh kita akan menyampaikannya. Apa arti kitab Sulamut Taufiq ini ila Mahabbatillah ala Tahqiq ini, apa maknanya, akan disyarahkan sekarang ini. ثم نرى مكتوب مقدمة المؤلف، وتجد هذه الكلمة موجودة بين معكوفين. أينما رأيتم هذين المعكوفين فهي من زيادة الشارح، ليست من أصل المتن. Maka setelah itu ada kalimat, yaitu muqaddimatul muallif, di mana di muqaddimatul muallif tersebut ada tanda kurung, ya, kurung buka dan kurung tutup. Beliau sampaikan kalau ada tanda kurung seperti ini, ketahuilah bahwasannya hal tersebut bukan dari muallifnya, ya, akan tapi tambahan dari sang pensyarah, akan tapi bukan dari muallifnya, bukan tulisan dari pengarang kitabnya. المتن الأصل موجود عند الشيخ ضياء. أنا أرسلت له المتن الأصل هذا الصغير، نعم هذا هو الأصل، وموجود عنده PDF. من يريده PDF يطلبه من الشيخ ضياء يرسل له. هذا أصل المتن. فهنا في الشرح المؤلف زاد عليه بين المعكوفات، وهذه من زيادته لتوضيح الذي يريد أن يزيده. وهذا انتقد عليه الشارح لأنه من أراد أن يشرح يجعله في حاشية ويجعله في الأسفل المتن ولا يضيفه على المتن، إما يضعه في حواشي على جوانب الشرح أو أسفله. لكن هذا الشارح هو ارتأى أن يكتب الزيادات من ضمن المتن، لكن علينا نحن أن نبين أن هذا ليس من كلام المؤلف، إنما هو من إضافات الشارح، وجعله بين معكوفين ليعرف أن هذا ليس من كلام المؤلف. Maka kitab yang kita pelajari, yang ada tanda kurung ini bukan dari muallifnya, akan tapi ini dari asyarih, yaitu orang yang mensyarahi kitab ini. Adapun kitab yang matan yang asli, itu ada di Syekh Dia. Beliau ada punya kitab Sulamut Taufiq, yang tadi ditunjukkan oleh kita semua. Mungkin yang ingin memilikinya bisa menghubungi beliau, dan juga beliau sampaikan ada juga PDF-nya yang matan yang asli. Mungkin nanti bisa dikirim melalui Syekh Dia, mungkin di grup. Kemudian hal tersebut ketandai kurung supaya orang ini mengetahui bahwasannya ini kalam ataupun perkataan ini bukanlah perkataan mu'alif, akan tapi perkataan ini adalah perkataan syarihnya, pensyarahnya. Dan di dalam pensyarah juga biasanya mereka berikan hasyiah ini yang ada di bawah, yang paling bawah ada keterangan, ada nomor-nomor ataupun alif ba, biasanya dikasih runtutan ke bawah juga. Itu juga ada hasyiah yang akan diterangkan kalau ada sesuatu yang bahasa yang agak susah. وهذا الشارح اسمه الشيخ عماد الدين النحلاوي سبط الجيلاني، مكتوب عندكم في الكتاب الذي حققه ونضد عليه هو سبط الجيلاني.
سبط الجيلاني لأن نسبه إلى سيدنا عبد القادر الجيلاني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو الذي شرح هذا الكتاب، عماد الدين Maka النحلاوي. Maka kitab ini telah disyarahkan oleh seorang ulama yang bernama Syekh Imaduddin An-Nahlawi. Beliau masih ada dalam keturunannya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Maka dalam kitab yang sudah dikirimkan di grup PDF-nya ataupun yang telah kita copy bersama ada tulisan Sibtu Al-Jilani, yaitu masih ada hubungan ataupun kekerabatan dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. نبدأ. يقول رحمه الله مقدمة المؤلف: بسم الله الرحمن الرحيم. وعادة المؤلفين كلهم يبدأون بالبسملة اقتداء بكتاب الله تعالى، لأن أول آية في القرآن هي الفاتحة، وأول آية في الفاتحة عندنا نحن الشافعية هي البسملة. Maka setiap daripada mu'alif kita mulai yaitu dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Setiap daripada mu'alif ataupun orang-orang yang hendak mengarang kitab, kebanyakan bahkan setiap dari mereka pasti akan menuliskan kalimat ini, karena kalimat ini pun dalam fikih kita, dalam ibadah kita yaitu fikih Syafi'i, ini masuk dalam Al-Fatihah. في البسملة لو نظرنا إليها نجد أنها سبحان الله نسقت بنسق عجيب. البسملة نسقت بنسق عجيب، ابتدأت باسم، والاسم لن ندخل في الشروحات الآن كثيرا، ثم جاء بعد كلمة اسم جاء اسم الله، ثم الرحمن، ثم الرحيم، وهذه الثلاثة من أسماء الله سبحانه وتعالى. فما هو السر في هذا الترتيب؟ ما هو السر في هذا الترتيب؟ Maka dalam kalimat ataupun lafaz Bismillahirrahmanirrahim, yaitu yang pertama terbagi beberapa bagian. Ada bagian bism dengan nama. Beliau katakan kita tidak akan banyak mensyarahi ism ini, akan tapi beliau langsung masuk ke ataupun berikutnya, lafaz berikutnya yaitu Allah, kemudian setelahnya ada Ar-Rahman yang Maha Pengasih, kemudian ada Ar-Rahim yang Maha Penyayang. Maka tiga-tiganya ini adalah nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala, dan beliau akan terangkan kenapa sang muallif ataupun kalimat Bismillahirrahmanirrahim dengan tarkib yang ditarkibkan, 3 tarkib berurutan seperti ini. ننظر نجد أن اسم الله هو، قال بعض العلماء هو اسم الله الأعظم، وهو اسم خاص لله سبحانه وتعالى ولا يسمى به غير الله. ونقول نحن ونأخذ بقول سيبويه أنه غير مشتق، مع أن بعض العلماء قالوا أنه مشتق، إنما نقول نحن أنه غير مشتق. الخالق سبحانه وتعالى أنزل في القرآن أن اسمه الله، فكيف نقول أنه مشتق؟ هو سمى به نفسه، فهو اسم غير مشتق، هو اسم لله تعالى غير مشتق. لا نقول أله يأله، لا أعرف هذه الأمور، إنما ماذا قال سيبويه؟ هو اسم الله الأعظم، لما سألوه قال هو أعرف المعارف، يعني لا يحتاج إلى تعريف، هو اسم الخالق سبحانه وتعالى. تفضل. Maka yang pertama adalah kalimat Allah. Beliau menerangkan kepada kita semua bahwasannya seluruh ulama bersepakat bahwa kalimat Allah ataupun lafzul jalalah ini adalah Ismullahil A'zam, nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung. Maka tidak boleh seorang pun yang menamai dengan nama Allah Subhanahu wa taala kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang lain tidak boleh menggunakan kalimat Allah, menamai Allah. Kemudian seorang ulama ahli nahwu yang bernama Al-Imam Sibawayh, beliau mengatakan bahwasannya Ismullah atau lafzul jalalah ini adalah isim ghairu mushtaq, yang tidak bisa ditasrif, ya. Maka
beliau katakan bagaimana ini akan menjadi mustaq ya, padahal Allah Subhanahu wa taala memberikan namanya sendiri dalam Al-Qur'an ya, dengan qala Allah, kemudian banyak kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala yang menamakan dirinya sendiri dengan kalimat Allah itu sendiri, maka sungguh tidak pantas untuk dijadikan mustaq. Jadi Imam Sibawayh yang berpendapat bahwasanya ini adalah isim ghairu mustaq. Nah, Ar-Rahman أيضا اسم خاص لله تعالى لا يسمى به غير الله كما قلنا الله لا يسمى به غير الخالق وهو الله والرحمن كذلك اسم خاص لله تعالى لا يسمى به غير الله. Kemudian yang kalimat kedua adalah Ar-Rahman ya, yang Maha Pengasih. Maka Ar-Rahman ini juga adalah ism khas ya, yaitu nama yang khusus untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk Sang Khalik, untuk Sang Pencipta. Sedangkan selain daripada Allah Subhanahu wa taala tidak boleh menggunakan kalimat Ar-Rahman. Adapun nama-nama mungkin yang ada di kita ya, mesti akan ada tambahan abdunnya ataupun hambanya Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Ar-Rahman sendiri tidak boleh digunakan kecuali namanya Allah Subhanahu wa taala. هنا أنبه على مسألة ضرورية وهي انتشرت في باكستان وفي الهند حتى بلغني أنه في بلادكم في بعض المناطق يفعلونها. يكون اسم الشخص عبد الرحمن فينادونه رحمن، عبد القيوم فينادونه قيوم، وهذا لا يجوز. الرحمن والقيوم والرزاق الله هذه من الأسماء الخاصة لله تعالى فلا ينادى بها بشر. هذا نبه عليه. Maka di sini saya hendak menyampaikan satu perkara ya, yang sangat penting yang terjadi di kebanyakan negara, terutama di Pakistan dan juga di India, bahkan di negara kita yaitu di Indonesia. Banyak orang-orang yang menamakan anaknya ataupun mungkin kerabatnya yang bernama Abdurrahman ataupun Abdul Qayyum ya, ataupun Abdul Razzaq akan tapi ketika memanggil dengan kalimat langsung Rahman ataupun Qayyum ataupun Razzaq, ini tidak boleh menggunakan nama tersebut. Harus diawali dengan Abdur Razzaq ya, hambanya yang maha memberikan rezeki. Begitu juga Abdurrahman, hambanya yang Maha Pengasih. Jadi tidak boleh kita memanggil kawan kita ataupun orang yang memiliki nama yang pertamanya Abdun dengan kalimat langsung seperti itu. Dan Syekh mengatakan bahwasannya tolong disampaikan juga kepada kerabat-kerabat ataupun orang-orang di sekitar kalian supaya ketika mereka memanggil dengan kalimat Abdurrahman, karena memanggil langsung dengan kalimat Ar-Rahman ataupun Qayyum begitu langsung ini tidak diperbolehkan. Ar-Rahim أيضا من أسماء الله تعالى لكن هذا من الأسماء التي هي ليست خاصة لله تعالى فيجوز أن يسمى العبد برحيم. الله تعالى قال في القرآن الكريم بالمؤمنين رؤوف رحيم عن النبي صلى الله عليه وسلم فسمي النبي عليه الصلاة والسلام رحيم ويجوز أن يسمى الشخص أنه رحيم لأنه في قلبه رحمة. Kemudian kalimat yang ketiga yaitu Ar-Rahim, Ar-Rahim yang penyayang. Maka di sini ataupun kalimat ini, lafaz ini tidak khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi selain Allah Subhanahu wa taala pun dapat dinamai dengan Rahim. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an bil mu'minina raufur rahim, yaitu sifat Nabi SAW, beliau memiliki sifat penyayang. Jadi bukan hanya Allah Subhanahu wa taala saja, akan tapi makhluknya pun boleh menggunakan kalimat rahim. Begitu juga seseorang apabila ia memiliki hati yang lembut, hati penyayang, maka kita bisa katakan bahwasanya si fulan adalah rahim, yang memiliki rahmat dalam hatinya. طيب الآن قلت لكم أن هذا في تنسيق الأسماء هذه عجب. أين هو العجب؟ لم أذكر شيء، إنما ذكرت اسم الله هو خاص لله، اسم الرحمن خاص لله، الرحيم يجوز أن يسمى به غير الله. أين العجب في تنسيق هذا؟ لم أقل بعد. Maka Syekh kita menyampaikan bahwasannya sekarang saya dalam pembukaan tadi tarkib ataupun penyesuaian kalimat ini Bismillahirrahmanirrahim ini ada satu ungkapan ataupun satu tertib
satu penempatan yang sangat indah, sangat ajib, sangat luar biasa. Akan tapi Syekh katakan, saya belum menerangkan perkara tersebut. Saya hanya menerangkan bahwasannya Allah adalah kalimat yang khusus untuknya. Begitu juga Ar-Rahman adalah kalimat yang khusus untuknya. Ar-Rahim tidak khusus untuk Allah, akan tapi manusia juga bisa memiliki nama Rahim juga. Di mana sekarang letak keajaiban, keluar biasaan dalam tansik ataupun penertiban kalimat ini? ننظر نجد أن الله اسم للذات المقدس. الرحمن الرحيم من صفات الله تعالى أنه رحمن رحيم. الرحمن تعني صفة لله تعالى بالرحمة، أن الله تعالى هو اسم وصفة. وبالرحمن يعني الله تعالى يرحم المؤمنين والكافرين في الدنيا والخلائق. فتجد الكافر يأكل ويشرب وينام وهو برحمة الله تعالى يحصل له ذلك، برحمة الله تعالى يحصل ذلك. وتجد الحيوانات الأم من الدابة ترحم ولدها ولا تدوسه، وبرحمة الله حصل ذلك. وهذا تفسير كلمة الرحمن الذي وسعت رحمته كل شيء في الدنيا. Maka beliau katakan bahwasannya Allah ini adalah satu isim saja, satu nama saja. Sedangkan kalimat Ar-Rahman dan kalimat Ar-Rahim itu adalah isim, sebuah nama dan juga sifat. Rahman adalah sifat penyayang, penyayangnya maha pengasihnya Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Ar-Rahim ini kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh manusia, bukan hanya untuk orang-orang mukmin saja, akan tapi rahmatnya ataupun sayangnya Allah Subhanahu wa taala itu juga untuk orang-orang mukmin, untuk orang-orang kafir, bahkan kepada hewan pun Allah Subhanahu wa taala merahmati mereka. Sebagaimana seorang ibu ataupun seekor hewan yang seekor ibu hewan yang memiliki anak, ia akan memberikan kasih sayangnya kepada anak tersebut walaupun hewan tersebut adalah hewan yang buas. Maka hal ini tersirat dalam kalimat bahwasannya rahmat Allah Subhanahu wa taala ini wasi'at kulla syai', luas untuk segala sesuatu. أما الرحيم فهي صفة الله تعالى اسمه وأنه رحيم ورحمته خاصة للمؤمنين يوم القيامة. ربي قال ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها لمن؟ هي للذين آمنوا يوم القيامة، الرحمة خاصة لهم، ولا يرى رحمة الله تعالى كافر يوم القيامة. خصصت الرحمة يوم القيامة للمؤمنين. فكلمة الرحمن تعني الذي رحمته تعم الكافر والمؤمن وكل الخلائق في الدنيا، والرحيم وهي الرحمة الخاصة لأهل الإيمان. Kemudian Ar-Rahim, mungkin tadi ada sedikit salah dalam terjemah ya. Jadi tadi kalimat Ar-Rahman ini rahmatnya Allah Subhanahu wa taala untuk umum. Segala makhluknya Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi sekarang masuk ke Ar-Rahim, kalimat Ar-Rahim yang memiliki makna penyayang, maka rahmat di sini dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang mukmin saja. Allah Subhanahu wa taala telah firmankan dalam Al-Qur'an, "Wa rahmati wasi'at kulla syai' fasa'aktubuha", yaitu di dalam Al-Qur'an bahwasanya rahmat ini tidak akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali kepada orang-orang mukmin saja, yaitu nanti ketika di hari kiamat. الآن عندنا اسم وعندنا صفات. الله اسم وليس صفة. رحمن رحيم صفات. وفي اللغة العربية الاسم يقدم على الصفة، فقدم اسم الله تعالى على الصفات. هذا أول تنسيق.
Maka kalimat Allah Subhanahu wa taala adalah hanya nama saja. Akan tapi Ar-Rahman dan juga kalimat Ar-Rahim ini adalah sifat. Nah, maka dalam bahasa Arab sifat ini ditansik atau digabungkan dengan kalimat Allah Subhanahu wa taala. ثم نجد أن كلمة الرحمن عامة في الرحمة، والعام يقدم على الخاص، والرحيم خاصة، فقدم الرحمن على الرحيم تقديم العام على الخاص. في الأول قدم الاسم على الصفة، ثم قدم العام على الخاص، ولا نجد في كتاب الله تعالى الرحيم الرحمن إلا الرحمن الرحيم، العام يقدم على الخاص. Kemudian kalimat Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini memiliki makna ataupun satu keajaiban yang ada di sini adalah di mana Allah Subhanahu wa taala mendahulukan kalimat Ar-Rahman-nya. Kenapa? Karena rahmat yang ada di kalimat Ar-Rahman ini untuk umum, untuk semuanya, ya. Untuk orang kafir, untuk orang mukmin, semua makhluk hidup masuk ke dalam kalimat tersebut. Nah, adapun kalimat Ar-Rahim, Ar-Rahim ini khusus untuk orang-orang mukmin saja. Maka di sini ada dua tansik ataupun dua penertiban dalam penyusunan kalimat. Yang pertama quddimal ismu ala sifah, yaitu yang pertama kalimat ataupun isim ini didahulukan atas sifat. Sifatnya apa? Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Yang didahulukan apa? Kalimat Allah Subhanahu wa taala. Ya, dianya hanya isim saja, bukan isim dan sifat. Maka didahulukan isimnya. Kemudian yang kedua, quddimal am 'alal khas, yaitu didahulukan perkara yang umum daripada perkara yang khusus, yaitu Ar-Rahim, perkara yang khusus untuk orang-orang mukmin. السؤال هنا، كل هذا والبلاغة والفصاحة والذي حصل في هذا الترتيب وفي هذا الشرح، هل يحصل هذا من شخص أمي؟ إنما هو بالوحي، إنما هو بالوحي والإعجاز. Maka pertanyaannya sekarang, coba kita lihat balaghah, fasahah ataupun penyusunan kalimat tadi, dengan yang telah kita pelajari, kita terangkan tadi, itu apakah ada seorang ummi, orang yang tidak mengetahui, tidak bisa baca dan tidak bisa tulis, tiba-tiba bisa menarkib ataupun menyusun kalimat dengan seindah kalimat ini? Tentu ini tidak akan terjadi. Maka hal tersebut menunjukkan bahwasannya kalimat ataupun lafaz Bismillahirrahmanirrahim ataupun Al-Quran adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. سبحان الذي أرسل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأيده بالمعجزات الباهرات. إذا كنا ما زلنا في أول آية في القرآن أثبتنا أنه معجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف بالقرآن الذي هو معجزة بين أيدينا؟ Maka Maha Suci Allah Subhanahu wa taala, subhanallah, dalam kalimat ini hanya permulaan saja, yaitu kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Ini sudah menunjukkan bahwasannya kalimat ini adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Baru awalnya saja menunjukkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dan menunjukkan bahwasannya ini adalah mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi SAW. Bagaimana dengan Al-Qur'an lengkapnya? Maka semuanya itu datang dari Allah. Mukjizatnya Nabi SAW yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. نقف هنا. أطلت عليكم اليوم، لكن أنا أحب أن أشرح وأحب أن أبين، ونسأل الله العظيم أن يكون حصلت الفائدة المرجوة من جلستنا هذه. Amin ya Rabb. ترجم. Baik, kemudian beliau sampaikan bahwasannya kita hari ini kita cukupkan sampai sekarang ini, ya, dan beliau minta maaf karena syarahnya ataupun penjelasannya sangat panjang sekali, dan ini demi kebaikan kita semua, sehingga insya Allah kita akan jumpa lagi besok dalam program yang sama.